नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, मेरा रब कायनात हमारे दिलों से भी निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुबह आमीन। आज माशाल्लाह से शबानुल मुबारक की 22 तारीख और पीर का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये जब आप वजीफ़ा पढ़ेंगे तो रब कायनात के मोजज़ात अपनी आँखों से देख लेंगे। जो भी इस वजीफ़े को पढ़ता है, रब कायनात उस पर अपना खसूसी करम, खसूसी नज़र अनायत फरमा देता है। इसको आज के दिन लाजमन पढ़ लीजिएगा। अगर किसी वजह से रह गया तो आपको फिर अगले साल 22 शबान का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर ही आप इस वजीफ़े को पढ़ सकेंगे। जैसे ही आपको वीडियो मिले तो आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लीजिएगा। गैबी ख़जानों से दौलत लेने का ये ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर आप रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेना चाहते हैं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई बीमार है या ख़ुद बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी के बच्चों की शादियां नहीं हो रही, या ख़ुद की शादी नहीं हो रही, या कि आपकी औलाद नहीं, या आपके घर में बहुत गरीबी है, या आपका अपना घर नहीं, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। जब आप वजीफ़े को पढ़ेंगे तो अपनी आंखों से रब कायनात के मौजज़ात को देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने यकीन कामिल रख के इस वजीफ़े को पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, और उसका अजर और उसका फल भी हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ समझ के सुन के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और फिर आपका वजीफ़ा ठीक ना हो और फिर हमें वो मंजिलें नहीं मिलेंगी, वो हमारी मुरादें पूरी नहीं होंगी। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। ना तो आपने वजीफ़े में अपनी मर्ज़ी से कम कोई लफ्ज़ करना है, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। और सबसे पहले तो आपने जब वजीफ़ा करने लगना है तो कमेंट्स में अपना नाम और जगह ज़रूर लिखना है जहाँ आप रहते हैं, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को सुन के फिर वजीफ़े को करने बैठना है। आज के दिन अगर आपने वजीफ़ा ना किया तो पूरा साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब, जब अगले साल शबान की 22 तारीख आएगी फिर ही आप इस वजीफ़े को कर सकेंगे। इसलिए जैसे वीडियो मिले आप इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से हम पर करम अता फरमाएगा और आपकी हर मुराद को पूरा अता फरमाएगा। जो नेक और जायज़ ख्वाहिश होगी उसके हुक्म से, क्योंकि उसके कुन कहने की देर हर फाया कून हो जाता है। तो इंशाअल्लाह रब कायनात करम अता फरमा देगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे से भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आपने अगर कोई किसी मसले के बारे में मुझसे इस्तिहारा करवाना चाहते, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते, या वजीफ़े का पूछना चाहते, या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं।
اور آپ نے سب سے پہلے جب وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے کر رہے ہوں گے اس کی نیت لازماً کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب وضو کر کے کسی بھی جگہ کسی بھی وقت آج کے دن آپ کر سکتے، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، دفتر میں، اسکول میں، کہیں پہ بھی آپ بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ، جو آپ کا دل چاہے، مگر جب آپ درود پاک ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنا وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا جو وظیفہ وہ آپ نے پڑھنا ہے یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو۔ اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ آج کے وظیفے میں ٹوٹل جو وظیفے پڑھنے ہیں وہ ہے 3، اور آپ نے اس کو سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس تعداد کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اسی تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ نہیں آپ نے پڑھنا۔ اور پھر تیسرے نمبر والا جو وظیفہ وہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کے اپنا وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر والا وظیفہ یا حیو یا قیوم، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دیا یا مالکو، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر والا جو وظیفہ وہ شروع کر دینا ہے یا ذوالجلالی والاکرام، اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھ کے تو لاسٹ میں وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے شروع وظیفہ کرنے سے پہلے پڑھا تھا، وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کے پھر رب کائنات کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے گناہوں کی خوب دعا کرنی ہے رب کائنات سے کہ اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، کہ یہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، یہ محبوب کا مہینہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے اس مہینے کو، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے۔ تو پہلے اس کا واسطہ دے کے پیارے مہینے کے صدقے سے، پیارے محبوب کے صدقے سے اپنی رحمت سے ہمیں ہماری یہ تمام جس بھی مقصد جس بھی حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا اس کی دعا مانگے، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رب کائنات جس بھی مقصد جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات آپ کی تمام حاجات، تمام مشکل، تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما کر آپ کی تمام مرادوں کو نیک اور جائز کو قبول و منظور عطا فرما کے پورا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔